السلام عليكم محبتي أحبائي من كوزين سجود. عندنا مرة أخرى بفيديو آخر وكيفية أخرى. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Cuisine Sujoud pour faire une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Cette recette, c'est une recette traditionnelle. Pour réaliser cette recette, on a besoin de huile, un peu de huile. Deux petits oignons râpés. نحتاج الى باش نديرو هاد الكيفيه تاع اليوم اللي هي عباره على تريده الموس. cette recette c'est des pâtes coupées en petits carrés avec le couteau, ça s'appelle تريده الموس. باش نوجدو هاد الكيفيه يلزمنا شويه زيت، 2 حبات صغار بصل مرحيين، نحتاج إلى أطراف من اللحم. On a besoin de morceaux de viande. Pour moi j'ai utilisé l'agneau, un peu de pois chiches، شوية حمص. إذا بغيتوها بمرق أبيض يمكن استعمال الدجاج. Si vous voulez faire avec la sauce blanche vous utilisez le poulet. نحتاج إلى قليل من الملح، شوية فلفل أحمر وشوية فلفل أسود. On rajoute un peu de sel, un peu de poivron rouge et du poivron noir. ونحطها تتقلى على نار قليلة. نضيف شوية طماطم. on rajoute un peu de tomate et un peu de l'eau. ونضيف شوية ماء ونحطها فوق النار تقلى. Et je laisse je rajoute un peu d'eau et je laisse sur le feu pour mijoter. كما راكم تشوفوا هنايا جبت شويه زيت، j'ai ramené un peu de huile et j'ai rajouté trida. Comme je dis, c'est des petits pâtes qui coupent en carré avec le couteau. Je mélange bien et je fais cette étape pour les petits carrés, ça colle pas entre eux. نجيب شويه زيت ونبدا نخلط مليح حتى هذيك الحبيبات تاع التريده ما يلصقوش في بعضهم، ونحطها au et je mets sur la vapeur pour cuire. La première fois je vais faire cette étape 3 fois. هنايا بعد ما فارت التريده تاعي حطيتها في الجفنه وحنرشها بشويه ماء ونخليها تتشرب. Comme mon trida était cuit sur la vapeur, je mets dans une cuvette et j'arrose avec un peu d'eau. Je mélange et je laisse chasser. Et je fais avec l'eau 2 fois. Voilà, je mélange bien. ونخلط مليح ونخليها تتشرب بهذه الطريقة. بعد ما تشحني نزيد نعاود نحطها أطفو. Et quand le trida il sèche, je mets encore sur la vapeur. ونحرك et je mélange bien. هايكم التريدة تاعي بعد ما فارت المرة الثانية. Voilà notre trida quand il cuit sur la vapeur. Je mets dans une cuvette et je rajoute un peu de beurre et un peu de sel parce que c'est trida qui est fait au magasin, donc il n'y a pas de sel dedans. Quand vous utilisez le trida qui est fait à la maison, donc vous rajoutez pas le sel parce qu'il y a déjà dans la pâte. Avant de préparer trida on met le sel dans la pâte. هايليكم التريده تاعي بعد ما فارت حطيت لها شويه زبده ونحرك باش ما تلصقنيش. je mets un peu de beurre pour les trida ou les petits carrés, ça colle pas entre eux.
وايضا ضفت لها شويه ملح لانها تاع المشرة وما فيهاش الملح. اذا استعملته تاع الدار لا داعي لاضافه الملح. حطيتها تفور المره الثالثه، هاي ليكم بعد ما فارت. Je mets encore une fois la vapeur après quand elle est séchée. Et je vais arroser cette fois-ci avec la sauce. ودوك نبدا نرشها بشويه مرقه ونخليها ترتاح حتى تتشرب. اجلس jusqu'à elle sèche. بهذه الطريقه نكون وجدنا التريده نتاعنا. طبعا كي نحط لها المرقه نزيد نعاود نحطها تفور. bien sûr quand je rajoute la sauce pardon, je mets encore sur la vapeur pour cuire comme vous voyez dans la vidéo. هاي لكم التريده تاعي بعد ما فارت. حطيتها في مقلاة باش نجمرها. فوالا نوتخ تريده لي بريت. جو في ميتر je les mettais pardon dans une poêle chinoise et je vais mettre le bouillon et je le cuis dedans. نخليها طيب et je les laisse jusqu'à obtenir toute la sauce. بطريقه سهله كيما نديرو الشتا كيما نديرو التليتلي بنفس الطريقه بنفس الكيفيه. هذه هي الكيفيه تاع اليوم. نبقى نحط المرق ونحرك. نتمنى انها تنال اعجابكم. اذا عجبتكم طريقه التحضير تاعها ما تنسوش تدعموا الفيديو بلي لايك ولي كومونتير كالعاده. كما راكم تشوفون نضيف المرق غير بشويه ونحرك. je rajoute la sauce petit à petit et je mélange jusqu'à le sida et prend toute la quantité de la sauce. انا نروح نجمر التريده تاعي وتشرب ومن بعد نشوفوها في صحن التقديم. je vais continuer à finir mon plat et on va voir le résultat à la fin comment ça donne. هاي لكم التريده تاعي بعد ما وجدت. شوفوا كيفاش جات. حطيتها في الصحن وقدمتها مع اطراف اللحم شويه حمص فلفل طبعا قرن فلفل حار وزينتها بالبيض مشرشر او مسلوق. Voilà notre plat qui est prêt. Je l'ai décoré avec les œufs durs, le pois chiche et la viande et le piment. Voilà, c'est la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je dis au revoir avec une autre recette إن شاء الله. هذه هي الكيفية تاع اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم وما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك. اللي يدخل اول مرة شاف قناتي يشارك فيها ويفعل الجرس فضلا وليس